Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Khabar semua, salam sejahtera, salam satu Malaysia, Brunei dan semula. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Khabar semua, salam sejahtera, salam satu Malaysia, Brunei, Singapura dan Indonesia. Okey, hari ini saya nak buat satu video permulaan ataupun video introduction tentang support and resistance, di mana saya dah compilkan video-video ni. Maksudnya ni adalah video introduction lah. Lepas ni you akan masuk chapter SNR, di mana kita ada 14 video, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. Alright. So video pertama nanti you akan belajar macam mana nak menandakan, cara betul untuk tandakan SNR, support and resistance, the most basic thing in MT4. Kalau you nak belajar mana-mana chart sekalipun, ya tak kira lah forex ke, saham ke, ataupun whatever it is, wajib tahu SNR, the most basic thing, support and resistance. And then cara menandakan dia, adakah body ataupun dekat shadow, and then macam mana kita nak gunakan line chart untuk membantu penandaan. Okay, macam katakanlah you blur, you ada banyak support resistance, support resistance, mana satu yang nak tanda. So apa you buat lah, you tukar kepada line chart. Nanti you akan tengok dekat video tu line chart, and then kita marking yang mana paling atas, mana paling bawah, and then untuk membantu you menandakan penandaan SNR yang penting. Ada banyak support, ada banyak resistance, tetapi kita pilih yang betul. And then bab kedua ataupun video seterusnya, video kedua you akan belajar apa itu uptrend, di mana price structure, price structure, di mana price buat high low, high low, high low, and then after that you akan belajar downtrend, high low, lower high, lower low, lower high, lower low, something like that. Okay, and then once you dah faham macam mana nak lukis uptrend, macam mana nak lukis downtrend, macam mana nak whatever semua, and then you akan belajar role reversal phenomena. Apa itu role reversal phenomena, di mana resistance become support ataupun RBS. Kita dah belajar SNR kat sini, support and resistance. Kita dah belajar uptrend, kita dah belajar downtrend, and then kita belajar role reversal phenomena, di mana resistance become support ataupun SBR, support become resistance. And kita ada belajar sikit-sikit tentang tanda-tanda pertukaran trend, di mana seterusnya kita akan belajar di video seterusnya pengenalan, just a little bit tentang pengenalan tentang QM ataupun QM level, di mana berlakunya over and under. Sebab QM ni ataupun QM level ni adalah pertukaran trend, tempat-tempat pertukaran trend, di mana bila keluar signal ni, you dah tahu trend kemungkinan akan bertukar pada uptrend daripada downtrend, ataupun downtrend kepada uptrend. So masa inilah kita gunakan QM level ataupun over and under. And then a little bit explanation tentang just a little bit tempat-tempat entry. Sebenarnya kita ada buy dekat RBS and QML, sell dekat SBR and QML, King sebagai confirmation entry, which is kita akan belajar nanti bab lain, bukan kat sini, macam mana nak menandakan King sebagai confirmation entry. And then video nombor 5 you akan belajar macam mana nak cari significant support and significant resistance. This is very very important, okay? Sebab dalam banyak-banyak nanti uptrend, downtrend, you tengok dekat chart, you tengok dekat teori senang, tapi bila you tengok dekat chart, susah. Dia punya trend tu tak se-clear ataupun tak secantik yang kita belajar. So masa ni lah you gunakan significant support, significant resistance, SSR. This is very very important. You kena fahamkan basic ni, and then dah faham semua baru kita lukis dekat chart. And then saya akan bagi buat contoh sell di SBR, support become resistance, macam mana contoh-contoh dekat chart MT4. Contoh di SBR, support base resistance. Apa beza SBR support become resistance dan SBR support base resistance? Actually benda yang sama, cuma SBR support base resistance ni adalah gabungan di antara SNR dan juga SND, di mana SND kita akan belajar next chapter, bab seterusnya, bukan bab ni, tetapi just ada introduction sikit lah, introduction tentang base ataupun double maru ataupun king ataupun whatever. Okay, contoh buy video 8 kita akan belajar contoh buy di RBS, resistance become support. Tadi kita belajar SBR, support become resistance, support become resistance. Yang ni kita akan belajar contoh di RBS, macam mana nak buy di RBS, resistance become support, tempat-tempat role reversal phenomena tersebut. Okay, and then ada lagi contoh tentang buy di RBS, resistance base support. Okay, maksudnya ada dua contoh. Sini SBR pun ada dua contoh, sini RBS pun ada dua contoh. Actually benda yang sama, don't worry. Support become resistance, and then you akan belajar apa tu, clean breakout, clean breakout, which is very very important. Okay, macam mana nak tandakan tu. Don't worry, it's simple, very very simple. And then video 10 kita akan belajar macam mana contoh entry di awal pertukaran trend. Okey, tadi yang
RBS, SBR, RBS, SBR ni semua follow trend. Maksudnya SBR ni masa price tengah turun, kita sibuk sell je. Kita sell. Price jadi resistant, sell. Price jadi resistant, sell dekat mana? Sell dekat SBR, support become resistant. Masa dekat RBS ni kita follow trend, buy. Dia tengah buy. RBS, resistant become support, resistant become support, resistant become support. Dekat support tu kita buy lagi. So kita follow trend. Okey, tetapi jika berlaku pertukaran trend, apa tanda-tanda dia? Apa dia punya signal-signal? Masa inilah kita nak menggunakan QM level. Kita nak belajar tentang QM, kita nak belajar tentang QM level. Ni just introduction lagi. Nanti ada satu lagi, ada 10 hingga 20 video macam mana nak entry menggunakan QM level, which is my favorite. Okey, contoh-contoh entry di awal pertukaran trend. Kalau you dapat yang sini memang best, sebab you punya risk kecil berbanding dengan reward. Sebab you akan masuk betul-betul dekat awal trend. Trend dah nak bertukar daripada sell, daripada buy kepada sell, you betul-betul sell dekat pucuk atas sana. Trend tengah bertukar daripada sell kepada buy, betul-betul you dapat buy dekat akar. Okey, macam mana akar, macam mana pucuk, nanti kita akan belajar lebih lanjut. Okey, video 11 ialah penggunaan significant support resistance sebagai fake out. Apa itu fake out? Iaitu fake breakout, di mana kita akan belajar nanti lebih detail lagi bab seterusnya, bukan bab kat sini. Video satu set lagi tentang fake out. This is also one of my favorite. Tetapi ada introduction, introduction sikit tentang fake out, apa yang berlaku waktu fake out. Masa ni you kena penting, you kena pandai menggunakan significant support dan significant resistance. So apa yang you belajar kat sini, jangan tinggalkan, jangan lupa. You marking, you tanda betul-betul ataupun you ambil note betul-betul sebab semua ni penting. Yang saya buat ni semua penting. Kalau tak penting, saya tak buat. Sebab nanti kita akan guna tempat lain. Kita akan guna tempat lain. And maybe nanti satu masa bila you tengok chart, dia akan gabungkan semua sekali. You akan jumpa SNR, you akan jumpa SND, you jumpa significant support, you ada jumpa significant resistance, tempat yang sama. Masa itulah kita nak baca market. Okay. And then video 12, satu tip macam mana nak entry sharp. Kalau you nak entry sharp, whatever setup sekalipun, nanti in future you akan belajar killer setup. Kita ada killer setup, QML campur fake out, MPL campur fake out, campur king, campur segala-gala bagai semua setup. Tapi kalau you nak zero float entry, you nak sharp entry, tajam macam samurai, pedang-pedang samurai yang zas, price tengah naik, you pancung zero float, you kena belajar SSR, significant support and resistance. But not today. Maksudnya you kena fahamkan dulu SSR sini. Nanti bila you tengok video-video yang lepas, video-video yang seterusnya, nanti you akan nampak kat mana you nak entry sharp. Very sharp. Wajib guna SSR. Saya akan selalu gunakan perkataan SSR, di mana significant support and resistance. SSR stand for significant support and resistance. Okay. And then video 13, you akan belajar a little bit introduction tentang significant support plus bearish engulfing. Maksudnya kita ada significant support, tiba-tiba ada bearish engulfing kat situ, you boleh entry menggunakan teknik bearish engulfing. Untuk teknik bearish engulfing ni ada satu ebook ataupun ada satu bab lagi, chapter khas tentang bearish engulfing. Bearish engulfing saja, dia cerita pasal bearish engulfing. And then location yang nak masuk tu dekat, macam mana bila you jumpa bearish engulfing, lokasi dekat mana? Dekat sini lah you akan jumpa dekat QM level, dekat SNR, dekat SND, dekat RBS, dekat SBR. Dia akan pusing-pusing sama saja. Okey. So masa sekarang you belajar ataupun you tengok saja dulu significant support campur dengan bearish engulfing. Okey, and then penutup. Last kali penutup overall apa yang penutup video lah, maksudnya daripada video 1 sampai video 13 and next chapter. Okay, the best. This is the best. Once you dah faham SNR, you dah faham, at least you tahu lah. Tak perlu faham sangat, tak perlu expert sangat, you just tahu saja. Sebab saya tahu ramai trader-trader luar sana jenis tak tahu bang. Dia tak tahu SNR, dia tak tahu support, dia tak tahu. Kesian. Memang sangat kesian. Dia blur-blur sebab dia terus belajar teknik. So please belajar SNR, tahu dulu, at least tahu apa tu SBR, apa itu RBS, tahu itu apa high low, apa tu downtrend, uptrend. And then dah tahu semua ni, baru kita belajar supply and demand, SND. Okay, supply and once sudah tahu SNR, sudah tahu SND, baru kita gabungkan. Okay, hingga bertemu kembali video seterusnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.